Hi guys, so may nag-comment. Ito daw. One. Ito. Hi guys. Sabi daw 3. 1, 2, 3. Ay, 12 pa din. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, hindi. Listen up po. 3, ay 1, 2 daw po to. 1, 2. Ayan. Ano ba yung sakay? Ayan. Ba't kayo mo kung ganito? Ayan mo ko. Sabi daw 3. 3 daw, 3. 1, 2, 3. Ayan. Ano yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daw yung pinili. 5. Asan yun? Ano po? Ayan gan. Ayan o, ganda guys. Ang ganda guys ng napili na. Thank you. Bye-bye. Ito yung matagal ko hinahanap na game eh. Bye-bye.